आसमा साहिबा अब तो हतमी फैसला हो नहीं चुका, अज़ाइम वाज़ेह नहीं हो चुके, अभी वोट तो होंगे ना। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल फैसला तो हो गया, अब तो मेरा ख्याल है दोबारा रेफर करने का कहा गया है। ये एक पंजाबी में कहते हैं गोगनुआ तो मिट्टी लाना, तो ये वो वाला काम इस वक्त जो है वो हुकूमत कर रही है और बार बार जो है वो सलीमुल्लाह वाली बात हो रही है, काबीना से पार्लियामेंट से काबीना। तो फैसला तो यही है कि पैसे नहीं देने, और कल जो है वो अहम दिन होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट ने अपना फैसला सुनाया है या काबीना ने अपना फैसला सुनाया है या यूं कि ये हुकूमत ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन कल जो है वो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आसमा साहिबा ये फरमाएं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पीपल्स पार्टी की काविशें थीं मुफाहमत की या जमात इस्लामी की या कुछ दानिश्वरों की सालिसी कोशिशें थीं, वो गोया नाकाम हुई, क्योंकि ख्वाजा साहब तो आज कह चुके किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो वो गोया नाकाम हो चुकी, मुफाहमत नहीं हुई और हुकूमत तैयार है उस सब को डील करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया गया है। काबीना, फिर इत्तेहादियों की मीटिंग और फिर पार्लियामान के अंदर जो तकरीरें हुई हैं कि कोई बात जो है वो नहीं मानी जाएगी और गैर मशरूत बातचीत की ऑफर जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी दी है। तो वहां से तो जाहिर है कि एक पूरा फैसला यही है कि जो भी होगा अक्टूबर में या नवंबर में ही इंतखाबात होंगे। सूट करता है ये जामी, अगर देखें इस सूरत हाल को, तो ये हुकूमत अगर कल प्राइम मिनिस्टर घर जाते हैं या उनकी काबीना भी साथ में घर जाती है, तो ये इस हुकूमत को सूट करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बयानिए के साथ जो है वो चल रहे हैं, तो उनको एक शहादत भी उसके अंदर जो है वो नसीब हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हर दो सूरतों के अंदर उनका स्टेक पे इस वक्त कुछ नहीं है। जो कुछ भी स्टेक पे है वो तहरीके इंसाफ का है, और अदलिया खुद भी एक ऐसे मोड पे आ गई है जहाँ पे उनके पास कोई ऑप्शन मौजूद है सच नहीं है। या तो उनको ये फैसला करना है कल के जो हुकुम अदूली हुई है इसके ऊपर फैसला किया जाए, या फिर और फैसला हुकूमत के खिलाफ हो, या फिर ये उनको करना है एक मरतबा फिर कि सियासी जमातों को कहा जाए कि आप जाइए और अपने मामला जो है वो दोबारा तय करके आए, जिसके इम्कानात कम है। तो मुझे लगता है आज इस्लामाबाद के अंदर ये बात है कि हुकूमत पूरी तरह से अपने तमाम नाखून लिए जो है वो तैयार है और कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने को भी डिस्क्वालिफिकेशन ठीक। अच्छा ये आसमा ये बताएं शामी साहब मुखातिब, अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो जाए और 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो फिर ये कैसे आप कह सकती हैं कि कोई इनका स्टेक जो है कोई चीज स्टेक पर नहीं है? जी बिल्कुल शामी साहब, वो उसके लिए भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने अपने जो है ना वो तैयार किए हुए, यानी उनका अगर वजीर आजम अगर जाते हैं घर या उनकी काबीना के चंद अफराद जाते हैं, तो उसके लिए तो वो तैयार हैं कि कोई एक और अगला वजीर आजम जो है वो इसी ऐवान से मुंतखब किया जाए। मगर देखिए ना, अभी काली तो जरदारी साहब कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है बिलावल को वजीर आजम देखें। जी वो तो बात की बात है ना, बिलावल को करेंगे, मगर सिंध से कोई ऐसा वजीर आजम भी आ सकता है जो लड़ सके आगे। अच्छा मुख्तर ये बताएं, लेकिन ये बताएं मुझे कि ये तो पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी मशीनरी है वो कोलैप्स कर जाएगी, और आप ये कैसे हम इस पे आंखें बंद करके बैठ सकते हैं? हम बात है शामी साहब, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है, हम कैसे ये ठंडे पेटों ये बर्दाश्त कर लें कि हमारी आंखों के सामने हमारे घर को आग लग रही हो और हम कहें कि कोई ऐसी बात नहीं है, और देखेंगे जब आग बुझ जाएगी तो। बिल्कुल सही बात है आपकी, और जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाजे है, लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले ही वजीर कानून भी ये कह रहे थे और डार साहब भी कि 90 दिन में तो फिर भी इंतखाबात नहीं हो रहे, और उधर अदलिया के अपने बड़े मसाइल हैं, उनके अपने घर के अंदर जो है वो इत्तफाक राय नहीं है। इस वक्त भी 3 जज रह गए हैं, और जो उस दिन मुनीब अख्तर साहब के जाने के बाद की जो सिचुएशन है या उनका जो चला जाना था उसके बाद भी, और फिर आज भी आपने मसाइल देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा दिन डिस्कस होते रहे। तो ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा का मामला था ना जी। मगर तकनीकी तौर पर तो चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है ना कि इन मामला से वो निपटे, बेंच बनाएं, आइन की तशरीह करें वो बेंच। ये तो उनके पास इख्तियार तो है ना। जी बिल्कुल है, लेकिन वो प्रोसीजर बिल भी अब आ गया है, वो भी गजेटेड हो चुका है अभी। नहीं, मगर वो तो सस्पेंड किया जा चुका है ना। जी स्टे उसके ऊपर है, मगर हुकूमत ये, अब देखिए सर बात तो वही है शामी साहब की, जब भी आपने महाजराई करनी है तो आप कुछ भी कह दें। नहीं मगर ये वही बात है ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत आइन की और कानून की तशरीह और ताबीर का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो हमारी कौमी असम्बली के पास नहीं है।
बिल्कुल ऐसा ही है शामी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। اور قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر سکتی ہے، جو کہ نہیں ہے، اختیارات کسی کے محدود کر سکتی ہے، کسی مقدمے کے فیصلے پر خط تنسیق پھیر سکتی ہے۔ یہ صورتحال تو اس وقت نہیں ہے نا۔ اب تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ پریولیج کمیٹی کو کوئی ایکشن لے لے پارلیمنٹ کی توہین پر، یہ بھی تو سارا کچھ انپریسیڈنٹڈ ہوگا نا۔ شامی صاحب اور عاصمہ صاحبہ، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو شامی صاحب نے نقطہ بولا نا، یہ واقعی اس نقطے پر، اس جملے پر غور ہوا ہے، اور یہ خبر یعنی آفیشل پریس ریلیز میں نہیں آئی، ذرائع سے معلوم ہوا کہ واقعی کچھ لوگوں کو بلانے کے بارے میں جو شامی صاحب نے فرمایا آخری جملے میں بات ہوئی وہاں پہ۔ ایسا ہی ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ لڑائی کی آخری حد تک جانا ہے۔ لڑائی کی اب یہ کل عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ لڑائی کی کس حد تک وہ جانا ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ فاضل چیف جسٹس جو ہیں وہی ساری صورتحال پہ غور کر لیں اور فل کورٹ کو ریفر کر دیں یہ سارے معاملات۔ آج ایک اور بڑی شامی صاحب ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 2 اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست بھی آج دائر ہوئی۔ یہ بحالی کر دیں، جان چھوٹے۔ ایک نقطہ ایسا ہے جس کے اوپر شاید حکومت جو ہے یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کنسیڈر کرے۔ آپ کو یاد ہوگا اطہر منلہ صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں یہی لکھا تھا، اور یحییٰ آفریدی صاحب نے، شاید منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ، اور کل جو بات چیت پرسوں ہوئی ہے سعد رفیق صاحب کی اور ریاض صادق صاحب کی، اس کے اندر بھی یہ ڈسکشن رہا ہے ان کے ساتھ، اسد کیسر صاحب کے ساتھ اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، کہ کسی طور اگر یہ معاملہ ہو تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے۔ مگر عاصمہ جب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو تحلیل کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو پا رہے اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا اور 90 دن بھی گزر چکے ہیں تو پھر تو اسمبلی بحال ہو جانی چاہیے۔ چلیے ایسے ہی صحیح، کان ادھر سے پکڑ لیں۔ کس قانون کے تحت بحال ہونے؟ اور جس قانون کے تحت الیکشن پھٹا پڑا ہوا ہے، بالکل تشریح تو تعبیر، بھئی جب الیکشن نہیں ہو رہے تو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ بھی کر دے۔ چلیے ٹھیک ہے محترمہ، بہت شکریہ، لیکن جاتے جاتے یہ بتاتے جائیں کہ مولانا کی رائے پرویل کر گئی، ان کو نہیں قائل کر سکے، وہ قائل کر مولانا ابھی تک نہیں مان رہے۔ مولانا کو منانے کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی جائے گی، جو مجھے لگتا ہے کہ حکمران اتحاد ان کے لیے ایک الگ ارینجمنٹ کریں گے، اور پھر شاید ان کو بھی کسی طریقے سے اس دھارے میں لے کے آئے۔ ابھی تک نہیں مان رہے، مگر مولانا کا تو بہانہ ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، مولانا جو ہیں ان کی منت سماجت کر کے وہ کہیں ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کر لیں، ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں؟ 3-4 ووٹ ہوں گے ان کے پاس۔ چلیے سر ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے۔ اسٹریٹ پاور تو پھر اسٹریٹ پاور سے اگر فیصلہ ہونا ہے ان کے ووٹ جتنے بھی کم تو بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اسٹریٹ پاور پہ پھر تو دھینگا مشتی ہوگی۔ ٹھیک، اسٹریٹ پاور تو پھر خان صاحب کے پاس بھی ہے، چلیے مولانا کے پاس بھی ہے، دوسروں کے پاس بھی ہے۔